ቤት ፍርድማ ተጸዋዕነቱ ነተው ዘሎ መካይድ ስራሕ ይኮናል ነፃነት ዘለዎ ይባዕሉ ኸይዱ ዝዳኒ ተጸዋዕነት ናበይ ኣብ ሃገረ ስብከት ደረጃ ኣሎ ማእኸላይ ቤት ፍርድ ዝባሃል ኣብ ሰበኻ ክበጽሕ ዘይከኣለ ካብ ሰበኻ ሓሊፉን ናብ ሕድሕድ ገዛ በኣበ ነብሲ ገይሩ ክበጽሕ ዘይከኣለ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት እንተኾይኑ ኢድን እግሩን ብኣግባቡ ኣይሰርሕን ዘሎ ንምንታይ ንዝብሎ ሕቶ ብትግባእ እንተ ዘይመሊስናሉ ዝወለዶ እዚ ክኽተለና ይኽእል ከዳምፀና ይኽእል ክሰምዐና ይኽእል ክብሪ መስቀልና ክሕሎ ምክብባር ክነንግስ በዞም ዘዳለናዮም ሕግታት ክንምራሕ محاوراتنا بسكبا يزربحوا ناعاتهم زختل ناعاتهم زتكبر بيتكنتي هالوانا ناب هاجر السبكت كن ورد كلنا دما زوم زسع والله أفتصمت حاجة هاجر السبكت زي شمونتاي بالي لكمه وانا خيد السراح تبع هالي تسوع أبل علي أب هاجر أب العلوي بيت كنت ممرحة تبع هالي تسوع منستر مسرع بيت إننا نصدمه أب كل اللي نتاي تبع هالي تسوع أفتلا أب هاجر منستر مسرع بيت وكا بيت عيو منستري تبع هالو تسوع له علو بيت عيو منستر مسرع بيت تبع هالي أب تحت خوار كلنا ما بيرو تباهيلي تسوع أبي أب كلل بيرو تباهيلي تسوع لو ميلن زوبانبر زوبا قدم ممرحة تباهيلي تسوع نيرو زوبا جن تمم حداراوي خيدي بزكاة ستان وانا مم حداردن وريدو سلازلنا وردا بيت صحفتنا تباهيلي وردا تسوع سلازي بيت صحفت بهال كلاسي نزفلت من قصة ومحاورات نزفلت سب سلا وردا خمسة وجزء لكن توصلنا بيت صحفتات أو كل البركون اللوين أب منقص دار بركون كل واحد لاين نيران ينزخونا جزية بيت صحفة كوميونيكيشن وزات الزبلة قلت زبزح ما سوي اسكل سيء سلازبو منصر ناي هاجر سبكات وانا خير صراحة ناتها على السواء وانا خير صراحة ورا وقلقلوت قوالي كاونت تكنيك مويان تمرتن سلت أنان دقفن كتتلن سبكا منفساو قوائي دقفن كتتلن بيت تمرتي سنبات استاتستيكس بيت كريستيان وشتي أوديت سنة مقبار حقن من محدار حيل سب من محدار تلمن فاينالسن تغلى الله قلقالوتن من محدار نبرتن أرك أسلامن سناي من محدارن انتربرايزن مقبارة سناين information communication technology تابعي لهم زيهم دقانا خندين يو هذا خلت سلسة 4 5 6 7 8 9 10 هذا 10 خلت 10 سلسة 10 4 ممرحتات عبتحتي تي بيت صحفت بيت صحفت ببعض الزخاله مرحت له ويم بيت صحفت هاجر السبكت انتهى له لقى باس له فلتيو غواي من محدار هاجر السبكت كم زلو خوينو نايزيوم راح دما لقى باس ون له بسرح تكبار دما زكاتاتلهم وانا مكايد سرح له ابزي نوع هذا مكتل مكايد سرح زبال تفلطو تادو بناي قدهن حزي اينبرن ابزي جن محاور زي له مكتل مكايد سرح من هالواش أبزيا مكتل مكايد سرح أبدو مبرع طرح تتكبيرا برك خوين ويسا أفتح حق مركا خبزنا وروح حادر نمرت أري سلاز خونو نمرت أري مكتل مكايد سرح خونو كلو أي تردنا كلاتنا قلت حقي يخوم زجورو قالوا تاجر سبكتات مكتل مكايد سرح نيواندو سلازي بزي مسارة سلازي تقانا أي فلطون بز حق مسارة يكون عن زكايرو والناس حاف الله زي نبارون سلازنا براي كاون الحارين زين وانا كيدتات سرح زمص ازلوا سلازي مس مكايد سرح لقاپاس نجمر لقاپاس مكايد سرح مكتل مكايد سرح وانا صحافي زوم 10 4 زياتهم تدميرهم 10 7 مس باباس دما مبل 10 8 خوينو ممرحتات አለው ونه ወይ ከዓ حلفت ዝምደውለን ዋና ርእስታት ለው زن ممرحتات زياتن ግን ኣብ ትሕቲአን ከዓ ሓይሊ ሰብ የድልየን እዩ እዚ ናይ ወረዳ ቤተ ክህነት ተቀስና ናይ ሃገረ ስብከት ኢና ነልዕ ዘለና ናይ ወረዳ ቤተ ክህነት ክንከይድ ከለና ድማ 93 96 ተዘርዚሮም ንረኽቦም 93 ቤት ጽሕፈት ወረዳ ቤተ ክህነት ኢሉ ይጅምር ትመሓውር ክንፈልጦ ስለ ዘለና ኣብ ኣገልግሎት ዘለኹም ኣብ ክህነት ዘለኹም ኣብ መምርሕ ዘለኹም እንታይ ዝዛረብ ዘሎ ከይትብሉታ ዘብርሆ ዘሎ ዝርዝር እዚ ካልኦትና እውን ተፈለጥና ይጽበው
እዚኦም ክትግበሩ እንተኽኢሎም ሲ ብዙሓት ስራሕቲ ከቃልሉ ዝኽእሉ እዮም ግን ከመይ ትግበር ዝብል ክመጽእ ስለ ዝኾንከ ቤት ጽሕፈት ወረዳ ቤተ ክህነት ጉባኤ ኣለዎ እቲ ምምሕዳር ናይዚ ድማ መካየዲ ስራሕ ኣለዎ ዋና መካየዲ ስራሕ ከምኣ ምክትል መካየዲ ስራሕ ቀደም ሊቀ ካህናት ዝበሃል ነይሩ ናይ ወረዳ ቤተ ክህነት ሕዚ ኣብዚ በዚ ፃዋዓ እዚ ግን ዋና መካየዲ ስራሕ ምክትል መካየዲ ስራሕ እውን ግን ኣለዎ ኣብ ትሕቲኡ ምክትል ዋና መካየዲ ስራሕ ዋና ጸሓፊ ወረዳ ቤተ ክህነት ኣሎ ዋና ክፍልታት ስራሕ ድማ እዘን ዝስዕባ ይመስላ ማለት እዩ ክፍልታት ስራሕ ዝበሃላ ከይዲ ስራሕ ኣይኮናን ከይዲ ስራሕ ናይ ሃገረ ስብከት እዩ ናይ ወረዳ ድማ ክፍልታት ስራሕ መነመን እየን ሐዋርያዊ አገልግሎት ሕቶ የብሉን ስብከተ ወንጌል ሐዋርያዊ አገልግሎት ኣብ ቅድሚት ኩሉ ግዜ ትጽዋዕ ሁርወ ማህሩያ ህንፃ ስራሕ ኣይኮነን ቅርሻ ኣክቦ ኣይኮነን እዚኦም መሳርሕታት እዮም ኣየድልዩን ኣይኮንኩን ዘለኹ ከም ዘድልዩ ኣብቱ ሰበኻ ክመጽእ ከለና ዓላማ ቁጥሪ ሓደ መንፈሳዊ አገልግሎት ኣባጊዕ ምሕላው እንተኾነ እውን ምእመናን ምሕላው ናብ ክርስቶስ ምምጻእ እንተኾነ እውን ግን ነዚ አገልግሎት እዚ ዝድግፍ ልምዓታዊ ባዕልኻ ምኽኣል ዓቕሚ ክህልወካ ምግባር ቀፂሎም ዝመጹ ተወሰኽቲ ስራሕቲ ናይቲ ሰበኻ መንፈሳዊ ጉባኤ እዮም እሞ ዋና ክፍሊ ስራሕ ሐዋርያዊ አገልግሎት ናይ ወረዳ ኢና ነዛረብ ዘለና ወረዳ ቤተ ክህነት ሕድሕድ ወረዳ ቤተ ክህነት ሃይማኖታዊ ቀኖናዊ መንፈሳዊ ማሕበራዊ ልምዓታውን ኢኮኖሚያውን ዕማማቱን ምዕዋት ዘኽእልዎ ክፍልታት ከይዲ ስራሕት ፈጸምቲ ሕጊ ክፍሊ ስራሕ ሐዋርያዊ አገልግሎት ክፍሊ ስራሕ ቴክኒክን ሙያን ትምህርትን ስልጠናን ክፍሊ ስራሕ ደገፍን ክትትልን ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ክፍሊ ስራሕ ደገፍን ክትትልን ቤት ትምህርቲ ሰንበት ክፍሊ ስራሕ ውሽጢ ኦዲት ክፍሊ ስራሕ ስነ ምግባር ሕጊ ዕርቀ ሰላም ሰናይ ምምሕዳር ካብ ላዕሊ ጀሚራ ኣላ እዚኣ ሰላም ትፈጥር ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን ማእኸል ባእሲ ከይትኸውን ዕርቀ ሰላም ሰናይ ምምሕዳር ክፍሊ ስራሕ ምምሕዳር ሓይሊ ሰብ ከመይ ዝመሓደርሲ ብግልፂ ሂማን ሪሶርስ ማኔጅመንት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኤችአርኤም ኣብ መንግስታዊ መስሪያ ቤታት ኣብ ኩሉ ኣብያተ ዕዮ ንረኽቦ እዩ እዚ ብዝግባእ እንተዝስረሐሉ ነይሩ ሰራሕተኛታት ብዓቕምና ኩሉ ግዜ እናሰልጠንካ እናዕበኻ ብዓቕሚ መሰረት እናመደብካ ዝፍራሕ ይፍራሕ ይሰምዖ እቲ ትክክለኛ ሰብ ትክክለኛ ቦታ ዝብል ቃልሲ ዘደንግጾም ዘባህሮም ሰባት ትሰምዕ ብዝኾነ ግን ሓይሊ ሰብ ምምሕዳርስ ይጠቕሞም ነቶም ሰባት እውን እኮ ዘብቅዖም ዓቕሚ እንድሕር ዘይብሉ እንኳ ዓቕሚ ንኽፈጥር ኢኻ ትገብሮ አቅም ግንባታ ሚኒስተር ይባሃል ነይሩ ዝኾነ ግዜ ከም ሚኒስተር መስሪያ ቤት ሲቪል ሰርቪስ እውን ተባሂሉ ይጽዋዕ ሓደ ግዜ ነይሩ ስለዚ እዚ ዓቕሚ ሓይሊ ሰብ ናይ ምምሕዳር ሞያ ቀሊል ኣይኮነን ዓብይ ድማ እዩ ዝድግፎ ነቶም መራርሓ ክፍሊ ስራሕ ምምሕዳር ትልምን ፋይናንስን ክፍሊ ስራሕ ጠቕላላ ግልጋሎትን ምምሕዳር ንብረትን ክፍሊ እዚ ትልምን ፋይናንስን ንብሎ ምናልባሽ ሒሳብ ክፍሊ ተባሂሉ ይጽዋዕ ግን ትልም ኣለዎ እዩ ዝመሓደር ትልም ኣለዎ ፋይናንስ እውን ይመሓደር መመሓደር ዝኾነ ናይ ባዕሉ ዝኾነ መስርሕ ይዳለወሉ እዩ ኣብዚ ብሄረ ሕግ ብግልፂ ሓይሊ ሰብ ከመይ ጌርካ ይመሓደር ዝብል መጽሓፍ ኣሎ ሙሉእ መጽሓፍ ንብረት ከመይ ጌርካ ይመሓደር ዝብል ባዕሉ ዝኸኣለ መጽሓፍ ኣሎ ገንዘብ ከመይ ጌርካ ይመሓደር ዝብል ባዕሉ ዝኸኣለ መጽሓፍ ኣለዎ ቤት ፍርዲ መንፈሳዊ ቤት ፍርዲ ከመይ ይፍጸም ዝብል ባዕሉ ዝኸኣለ መጽሓፍ ኣለዎ እኹል ዝኾነ ንግዚኡ ከስራሕና ዝኽእል ካብቲ ዝነበረ ብዝበለጸ እዚ ዶ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ እኒአ የለን ግን ድማ ኣብ ዝሕዝን ኩነታት ዝረአየሉ ዘሎ ምልከታ ከም ደጋፊ ዘይኮነስ ከም ተጻራሪኻ ጌርካ ሓድሽ መስርሕ ከኣት ከሎ ሰብ ይደናገጽ ማን ዓይነት ሰብ ግን ዝደናገጽ خزاز مازيا خفل سراح من محدار حال سب كفل سراح من محدار تلمن فاينانس مسبلة سراح كفل سراح تغلال أقلقلتن من محدار نبرتن كفل سراح انتربرايزن مقبر السناين زبلو أما حبرها وقداي مأمنانا كهنات يخونوا كورك وكلو سئلات تدبروا يتخرسيان يكون تنكتلوا الناس زلوا كم يجي رأي أنا زياتهم بزقباء كتحب حوام زلوا ناب خالوت أبيت أمناتات لمنا زبال عواسينهم
ማሕበራዊ ቀውስ ኣጋጢምዎም ብእኽሊ ብከብዲ ዝግዝኡ ፈትዮም ዶ ይኸውን ከምኡ ዓይነት መሓውር ዘርጊሓ ብስርዓት እትጓዓዝ ቤተ ክርስቲያን ዓቕሚ ብዘለዎ መንገዲ ትኸይድ ስለ ዘይብልና ክርስቲያናዊ ልምዓት ተራድኦ ድርጅት ዝበሃል ነይሩ እዩ ግን በቲ ዝድለ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዝርከበሉ ናብ ምእመን ብዝበፅሕ መልክዕ ካብተን ካልኦት ብደገ ዘለዋ ዝተፈለየ ስራሕቲ ክሰርሕ ኣይንፈልጣን ምናልባት ካብተን ካልኦት ቤተ እምነት ዝመፃ ወይ ከዓ ሴኩላር ዝኾና ርዳእታታት ከወፃእ ዝመፃ ካብኣተን ብዝተፈለየ መልክዕ ድያ ትኸይድ እሱ ዝርዝር ምዝራብ ዘይክድሊ ይኸውን ዝርዝር ዝኾነ ፍልጦ እውን ኣለኒ ንምባል ይኸብድ ብዝኾነ ግን እዚኦም ኩሎም ክሳዕ ወረዳ ቤተ ክህነት እዮም ዝወርዱ እዚ መሰረት ጌርካ እዩ ስራሕኻ ዝሳኻዕ ኢሉ እዩ ትሕጊ ዘርኢ ሓቂ ድማ ከምኡ እዩ እዚ ሓቂ እዚ መሰረት ዝገበረ ናብ ሰባኻ ንውረድ ናይ መወዳእታና እዩ መሓውር ንዝርዝር ስለ ዘለና ሰባኻ ቅድሚ መሓውር ምዝርዛርና ግን ኣብ ሕድሕድ ሰባኻ መንፈሳዊ ጉባኤ ወይ ደብሪ ክበሃል ይኽእል ገዳም ክኸውን ይኽእል ብኸልየ ፀዋውዓ ካቴድራል ዝብል እውን ኣሎ ዝተለመደ ናይ ቀደም ግን ደብርን ገዳምን እዩ ነይሩ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኢና ንብለ እዚ ኣኽሱም ፅዮን ክንፅዋዕ ከለና ካቴድራል ዝብል ግን ዘመናዊ መፀውዒ ኣሎ ዝኾነ ግን ደብር ወገዳም ሓዊሱ ዝብል ኢና ንሪኦ ዘለና እዞም ዝቕፅሉ ዕላማታት ሄድዎ ዋና ጫፍ ብልሒ እዚ መኪና ሓራሲት እንድሕረልያ ወይ ድማ ሓራሲት ዝብላ ዘለኹ ትራክተር ማለት እዩ እንተልያስ ነቲ መሬት ተሓርሶስ ብሞተር ኣይኮነት እንትሓርሶ ብሹፈር ባዕሉ ኣይኮነ ዝሓርሶ በቲ መሪሕነት ገይሩ ኣይኮነ በታ መሕረሲት መሳርሒ ገይሩ ዝሓርሶ እዚ ምእመን ናይ ምሕላው ስራሕ ድማ ብመን እዩ ዝፍፀም እንተልና ብታሕተዋይ ሰበኻ መንፈሳዊ ጉባኤ እዚ ብቐረባ ክትረኽቦ ክትክእል ኣለዋ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ብቐረባ ክትከታተሎ ክትድግፎ ክትክእል ኣለዋ ብቐረባ ክንብል ከለና ብትመሳርሒ ማለት እዩ ብዚ መሓውር እዚ ማለት እዩ ኣብ ሰበኻ ክበፅሕ ዘይከኣለ ካብ ሰበኻ ሓሊፉን ናብ ሕድሕድ ገዛ ብኣበ ነብሲ ገይሩ ክበፅሕ ዘይከኣለ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት እንተኮይኑ ኢድን እግሩን ብኣግባቡ ኣይሰርሕን ዘሎ እዩ ዝበሃል ኢና ንብል ዘለና መሓውር ስለ ዝኾኑ ሰባት እዚኣ ዓላማ ናይ ታሕተዋይ መንፈሳዊ ሰበኻ ጉባኤ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ምሕላውን ክትሕሎ ምግባርን በዘቢልካ ዝተማልአ ግልጋሎት ክህሉ ምግባር ትሕለ ድያ ዘላ ህዚ ዓመፃት ካብ ታሕቲ ዶ ይለዓሉ የለዉ ሰኣን ምንታይ ሰኣን ምንባብ ሰኣን ምድምማፅ እዚ ካሊእ ግዜ ርእሲ ንመፁ ሰኣን ትመሓውር ብትኽክል ምእዙዝነት ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ወሪዱ ኣዳማፅነት ድማ ካብ ታሕቲ ዝመፅእ ናብ ላዕሊ ክድመፅ ብዝኽእለሉ ትመሓውር ናይ ዘይምዝርጋሕ ጉዳይ ኢና ነውግዕ ዘለና ትመሓውር ብኣግባቡ ዝግብኦም ክፍልታት ዝምልከቶም ክፍልታት ብዝግባእ ከምዚ ኢሎም መሓውር ስለ ዘይተዘርግሑ እዩ እቶም መሓውር ተዘርጊሖም ግን ስርሖም ንሱ እያ እዩ ስራሕኻ ኣበየሎ ኢኻ ትብሎ ነቲ መሓውር ስለዚ ሓለዋ ድያ ትሕሎ ዘላ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን ትግራይ ትሕሎ ድያ ዘላ ብሓቂ ብምእመና በተን ሰባኻታት ድያ ትሕሎ ዘላ ሓደ ግዜ ዘመቻታት ይመስሉ ደብዳቤ ጌርካ ብሰበኸኡ ከምዚ ይበሉ እሺ ትብታሓት ዝዛረቦ ዘሎ ይመፅእ ዶ ናብኡ ብኡ መሰረት ከደ እዩ ዝወርድ ዘሎ ንስኻ በቲ ትዛረብ እቲ በቲ ይዛረብ መጨረሻኡ ትንሪኦ ዘለና ሕማቕ ተርእዮታት ኮንር ኣለና በፂሕናዮ ዘለና እኮ ሕማቕ ዘመን እዩ እቲ ዘመን ግን ናትና ኣሰራርሓ እቲ ዘመን መጢኑ ስለ ዘይከደ እዩ ክብረ ክህነት ክንዓቕ እኮ ንሪኦ ኣለና ቤተ ክርስቲያን ብጠበንጃ ገይራ ብመሳርያ ድያ ክትፈራርሖ ምእመና ኣይኮነን መንግስቲ ትኽክል እዩ ወታደር ፖሊስ መሳርያ ገይሩ ንኣሕለፍ እናበለ ኣስሮ ይኽእል ይኸውን ብመስቀላ እያ ትሕዞ ነይራ ኣቦ ቀሺ ኢሎም ማለት እግዚኣብሔር ኢሎም ስለ ዝኾነ ትኽክል እዩ ድማ ኣምባሳደር ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ብዛ ምድሪ እዚኣ እቲ ሓይሊ ንሱ ንስእኖ ዶ የለናን ክብሪ ካህናት እንድሕር ቀኒሱ ምእመን ንካህኑ ከኽብር እንተዘይክኢሉ እዚ ክብሪ እዚ ክሕሉ ዝግብኦ ዝነበረ እውን ብዝግባእ እንተዘይሓልዩ ኣቦ ክኸውን ዝግብኦ እውን ዝግባእ ኣቦ እንተዘይኮይኑ ውላድ እውን ናይ ኣቦኡ ክብሪ ተረዲኡ ከኽብር እንተዘይክኢሉ ብምንታይ ኢና ደው ክንብል ፅባሕ ፋልልነት ዶ ይነግስን ዘሎ እምበር ዓላማ ናይቲ ታሕተዋይ ሰበኻ መንፈሳዊ ጉባኤ
حالوا مقباري تاقنت قولو تدقفو تكتاتلو ممرحته هو تدامص ودما تسمعو كاوت تقبل كاي خمتا انت وزناب زبلنا خمتا تحت زمصه هفا خوين زمصه دما تسبسيو دمنا واي بتقال እግዚአብሔርና እኮ በትክክልና ቅዳሴና ወናዜምና ንገልጾ እግዚአብሔር ይኸም ዝገብሮም አብ እግዚአብሔር አምባሳደራት ኮይኖም ዝተሸሙ አቦታት ድማ እዚ ናይ ምግባር ሓላፍነቱ ዝምድርን የዎ እዚ በዝማሓውር እዚ ዝትግበርና ንዘለና ይቀጽል ዓላማ ናይ ዛ ታሕተወይቲ ሰበኻ መንፈሳዊ ጉባኤ ሰራሕተኛታትን መገልገልትን ቤተ ክርስቲያን በሐዋርያው ተግባር ክጠናኸሩ በምግባር ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍት ዘለዎም ፍልጠትን ክእለትን ከዓብ ምግባር ተመገልገልት ሰራሕተኛታት ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሐዋርያው ተግባር እዮም ክጠናኸሩ ትጽቢት ዝግበር ሐዋርያዊ አገልግሎት ማለት ከዓ ህዝብን ዝርዝር ይኮነን አባጊዕ መሐላዊ አባጊዕ ምንክብኻቢ እዚ አኽገብሩ እዚ ንኽገብሩ ድማ ብዓቅም እውን ክጉልበቱ بفلتات وين كعبيو أو كرسات مسحفت زلهم فلتات كألتن كعب مقبار كم يقرني نواقع حلوة كل جزء تمرتنا لاوي يوهاب زمن تريو نت زمن تمتن كرتا نبكال يرأساتي تم حاور قلنا زي كعلامة إن في السماء ينزرق حزلوا أصل الزبل تم رأسي نتايم كسرحو تم تعاف محاورات زي يوم زرقوا حزلوا زبل نمر آية بيت خرسان هاي ما نتاون منفساون زخانة مسرتها وتجبارة مسلم عتاون إيكونوميا مسرح الطاعمة بمسرح دلدل عقم فاينانس بمهنا صراحة نياتاتن ما قرقلتن محبرا وناورهم كم محايشوا بمقبار كاب زخانة يخون نا إيكونومي تسباينت كنا قفوا مقبار تبل منفساوي هاي ما نتاوي مسرتاوي تجبارة خوينو نزم مسرتها تجبارات جن لمعتاوي إيكونومياوي صراحة تات مسؤوم تطعيمهم من خودنا مقبار علامة بيت خريستيان هنسا مهناس يكونن هنسا سلاسي زخونه نفسي محلاوية قلنا زم نفسي زحلوا لهم هسانات نفسات زياتن كتحلو أقلقلتها دما أبقى سب سقايو سقا قومة سقا زرخوا له كرخوا لهم عسوهم كرخوا خلا لهم في الله دما كهنات كساوست سب حدار أقلقلتي ولاد اللهم ولادهم معرض هزم خعبي خلا لهم حالفا دا خيص بيخول مبر حالفو امناتاتهم صدق سلا زخانه معرغن كاغلغلو بعلاخت كل لوات بيت خرسان كاب تصباينت ايكونومي نبعلا كتلا اقلوا صلالا خمدفا حالفا ابسكت وانجيل طرح خسبخ نزون تتزاربنا يحماتو نسبخ لنا يبحال زخانه محدرا بيت خرسان مهراوي بزخانه امخنيو كتمرحن كتطناخرن بمغبارن سرعات لمعات علاتها وتغباراتها غيركا بمسرحن كاب زخونه يكون تصباينت تمساسالنت لو زي تمحدرا استاخيلكا مهراو بزخونه قان لو يزبل زلازي بودينا نقع زلنا بتلمدو ديكونا نخير زلنا افت حلفه زتقاسنا يوم لمدታት ديكون زغزونا زلو زيوم ግን بمهراو زخونه امكنيو كتمرح اللوا بعلا ختكلون تخوينا خافت صباينتون كتوص تخوينا ممناناون كدامصوا انت خوينا مسمنا مناناون نت زمن بزمت الرديت كترادا انت خوينا حمشاي خافتم قند علاماتات ناي منفساو سبخا غواينا نزرزر زلنا مؤمنان بمنفساو فلطات معبيلهم بمغبارن بهايمانوتن صنيعم بكريستياناوي هيوت كنورو مغبار بمنفساو فلطات معبيلهم كيفلطو كيتمهارو تمنا قرم نوري وهات يونيرم زمننا ግን ኮማ ይኮነ ንምንታይ ዝብል ሕቶ ይሓትት ንምንታይ ልኩ ሕቶ ተዘይመልስ ካሎ ይختለካን አቦ እዚ አንራዳ እዚ ሰምዑ ዘለኹም ወገናት ፍላይ መምህራን ንምንታይ ንዝብሉ ሕቶ ብትግባእ እንተ ዘይመልስናሉ ዝወለዶ እዚ ክተለና ይኽእል ከዳምፀና ይኽእል ክሰምዓና ይኽእል እዚ ብፍልጠት ተማዕውሎ ብምግባር ሃይማኖት صانع بكريستياناو سنه مغبار هيوتو استهانه خون ناي مغبار علامه ازيات نغبر نيرنا سرقدم راينا يرو تግራይና سمقتال مغدفو غبودم تراينا يرو مسرا بيتاتنا ابيات عيونا تزبزحكو اماني ازي كغبر زخل محاور بزغبا بطنقاقه تزيتقانيو تزرغحو ايسرحن نخيد ناي موداتا كلاو محاور ناي موداتا سبخا منفساو غاي
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰበካ መንፈሳዊ ቤተ ክርስቲያን ዝስዕብ ትካላዊ መሓውር ይህሉ መሓውር ናበለ ይፅዋዕ መሓውር ኢደ እግሪ እዩ ካልእ ይኮነን ህዝቢ እውን ኢደ እግሪ ዘይብሉ ክንምከና እቲ መሓውር ሲ ኣይተዘርግሐንን እዩ ኢና ንብል ዘለና በቲ ናይ ቀደም በዚ ዝተጣየሸ እዩ እምበር በዚ ተጣይሹ ነዚ እናተኸተለ ንብሔረ ሕጊ እናተኸተለ ዝፍፅም መሓውር የብልናን ኢና እቲ መሓውር የብሉ ንብሎ ዘለና ናይ መወዳእታና ስለ ዝኾነ እዚ ቅልጥፊና ንቐፅሎ እሞ እንታይ ይገበር ናብ ዝብል ክንከይድ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ማሕበረ ካህናት ማሕበረ ምእመናን ኣባላት ቤት ትምህርቲ ሰንበትን እዚኣቶም ኩሎም ብሓደ ኮይኖም ተቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ይበሃሉ ኣባላት ጉባኤ ሰበካ መንፈሳዊ ድማ ተወከልቲ ማሕበረ ካህናት እዮም ተወከልቲ ማሕበረ ምእመናን እዮም ተወከልቲ ቤት ትምህርቲ ሰንበት እዮም እዩ እቲ ዝግባእ ቁፅሪ ዶ ነቕምጦም ኣለና ኣይኮነን ካልእ ነገር ኮይኑ ስለዚ ቤት ፅሕፈት ሰበካ መንፈሳዊታት ስራሕ ኣለዎ እዞም ክፍልታት ስራሕ እዚኣቶም መንፈሳዊ ግልጋሎት ምምሕዳራዊ ግልጋሎት ንኽህቡ ኣብ ግምት ውሽጢ ኣትዮም ዝተጣየሹ እዮም ብላዕሊ ሊቀ መንበር ኣለዎ ሊቀደብር ይቅርታ ሊቀደብር ኣለዎ ሊቀደብር ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ዝብል እንታይ ማሕዳር ዲና ንብል ነርና ኣብዚ ሊቀደብር ተባሂሉ ተፀውዒ ኢሎም ሕዚ ሊቀደብር ስለዚ ብኡ እኮ ክፅዋዕ ዝግብኦ ዘየለሽም እኮ ይፅዋዕ ኣብ ሕጊ እኮ እንድሕር ሊቀደብር ተባሂሉ ሊቀደብር ኢኻ ትብሎ ዘለካ ዋና መካየዲ ስራሕ እንተተባሂሉ ኮይኑ ሊቀ ካህናት ኣይትብሎን ኢኻ ዋና መካየዲ ስራሕ ኢኻ ትብሎ ስለዚ ሊቀደብር ምክትል ሊቀደብር እዚ ቀደም እውን ዝነበረ እዩ ዋና ጸሓፊ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ዋና ጸሓፊ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ እዚኣቶም ዝመርሕዎ ቤት ፅሕፈት ድማ ኣብ ትሕቲኡ ክፍሊ ስራሕ ስብከተ ወንጌል ቴክኒክን ሙያን ትምህርትን ስልጠናን ክፍሊ ስራሕ እዚ ዝበሃል ደኒና የለን ክፍሊ ስራሕ ምምሕዳር ግልጋሎት ካህናትን መንፈሳዊ ትምህርትን ክፍሊ ስራሕ ደገፍን ክትትልን ቤት ትምህርቲ ሰንበት ክፍሊ ስራሕ ውሽጢ ኦዲት ክፍሊ ስራሕ ስነ ምግባር ሕጊ ዕርቀ ሰላምን ሰናይ ምምሕዳርን ኣለና ዶ እዚ ክፍሊ ስራሕ ምዕባለ ሓይሊ ሰብን ምምሕዳርን ክፍሊ ስራሕ ምምሕዳር ትልምን ፋይናንስን ክፍሊ ስራሕ ጠቕላላ ግልጋሎትን ምምሕዳር ንብረትን ክፍሊ ስራሕ ኢንተርፕራይዝን ምግባረ ሰናይን ሳዕዚየን ዝወርዳ ዘን ማሕበራ እዚኣተን ኣይሲቲ ጥራሕና ኣብ ወረዳን ኣብ ታሕትን ዘይረኸብናየን እዚአን ኩለን ክፍልታት ግን ኣብ ዘለዋ በዚ መሰረት ደን ሰበካ ጉባኤታትና ተጣይሸን ዘለዋ መንስ ቆላሒልዎ ምናልባት ተጣየሻልኩም ተልየን ግን ክትነግሩና ተፅቢት ንገብር ኣለና እዚ መሓውር እዚ ክጣየሽ ዝግብኦ ዝነበረ ብኸመይ መልክዕ እዩ ንሕና ከምኡ ፈፅሙ ተባሂሉስ እዚ ሰዲና ኢና ትኽክል እዝክር 2017 ዓመተ ምህረት እዚ ይፈፀም ተባሂሉ እዩ ብፁዕ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ እውን ደብዳቤ ንክፅሓፍ ገይሮም እዮም ብላዕለዋይ ቤተ ክህነት እሺ ካብኡኻ ናበይ ተፈፂሙ ዶ ተገምጊሙ ዶ ተመሊሱ ከተሰብሲቡ ዶ ዘይፈፀምኦ ዘይተግበርኦ ተባሂለን ከ ቅፅዓት ተቐፅዓኒዋ ዶ ካብ ሃገረ ስብከት ጀሚሩ ካብ ባዕልኻ እንዲጅመር ጠቕላላ ትዋኡ ዘሎ ተገይሩ ዶ ካብ ቀፂሉ ኸ ሰበኻ መንፈሳዊ ሃገረ ስብከታት እዚ ፈፂመን ዶ ዘይፈፀማ ኸ እንታይ ተባሂለን እዚ ገምጋም ተገይሩሉ ዶ ስለዚ ኣካይድኡ ከምኡ ይኸውን ነይርዎ መጀመርያ እንታይ ትገብር ትልሚ ተውፅእ መተግበሪ ቅድሚ ናብኣ ምኻደ ግን ዝቐርየትና ሓንቲ ናይ መወዳእታ ክፍልላ ተርጓሚ ሕጊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ ላዕሊ ኣሎ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ካብ ላዕሊ ጀሚሩ ግን ኣብ ትሕቲኡ ብዙሓት ማሕበራት ኣለዎ እዚ ማሕበራዊ ቤት ይቅርታ መንፈሳዊ ቤት ፍርዲ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ኣብ መሰራርትኡ ድማ ሓፈሻዊ ዕላማ መንፈሳዊ ቤት ፍርዲ ይብል ሞ ዕላማታት ኣለዎ ኣብዚ ሕገ ቤተ ክርስቲያን ካልኦት ሕግጋትን ዝተሓገጉ መሰላት ማሕበረ ምእመናን ማሕበረ ካህናትን ክኽበሩ ምግባር መሰል ይኽበር ደሎ ፍትሒ ነግስ ደሎ ኢሉ ዝከታተል ክፋል እዚ ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝተወሰዱ ኣእምራዊ ንብረት ስርዓት ዳይነትን ሕግታትን ቤተ ክርስቲያን ብስርዓት ምምላስ ኣብ ቤተሰብ ሓዳርን ንብረት ሓዳርን ካህናትን ምእመናንን ኣመልኪቱ ዝለዓሉ ጎንፅታት ብመሰረት ኣግባብነት ዘለዎ ሕጊ ዕልባት ብምሃብ ምእላይ
ናብ ቤት ፍርዲ ናብ ንየ ምክሳስ ኣይኮነን ኣብዚ ጉዳይ ትፅቢት ዝግበረሉ ነይሩ እዚ እውን ባዕሉ ኸይዱ ዝወፅእ እዚ ኣብ ወረዳ ቤተ ክህነት ዘሎ ቤት ፍርዲ ማሕበራዊ ቤት ፍርዲ ድማ ተፀዋዕነቱ ነተው ዘሎ መካይድ ስራሕ ኣይኮነን ነፃነት ዘለዎ እዩ ባዕሉ ኸይዱ ዝዳኒ ተፀዋዕነት ናበይ ኣብ ሃገረ ስብከት ደረጃ ኣሎ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዝበሃል ናብቲ ቤት ፍርዲ እሱ እዩ ተፀዋዕነቱ ከምዚ ናይ መንግስቲ ትፈልጥዋቶ ትፈልጥዎ ኢኹም ኣብ ወረዳ ዘሎ ቤት ፍርዲ እቲ ናይ ወረዳ መሓዳሪ ከምዚ ክገብረካ ከምዚ ክገብረካ ክብሎ ይኽእል ሓላፊ ናይቲ ቤት ፍርዲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዘሎ እዩ በክልል ደረጃ ዘሎ ቤት ፍርዲ ሓላፊ ስለዚ ነፃነት ሙሉእ ኣለዎም ኣነ ዝኾነ መጽናዕቲ ነይሩኒ ኣብ ኢትዮጵያ ደረጃ ንዘሮ ኣብ ዘመናዊ ፍትሒ ትካላት ስለዚ በዓል ሙሉእ ነፃነት ዝኾነ እንተልዩ ኣብኡ ኢና ንረኽቦ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ሕግን ጥራሕ ዝዳንየው ግን እዚ ማለት ተፀዋዕነት የብሉን ማለት ኣይኮነን ኣብቲ ጎኑ ዘሎ ሰብ ኣይደፍኦን ኢና ኣብኡ ዝዳንዩ መብዛሕትኦም ምስቲ ጎኑ ዘሎ ሰብ ዝተራኸቡ ስለ ዝኾኑ ኣብ ሃገረ ስብከት ዘሎ ማሕበራዊ ቤት ፍርዲ ይቅርታ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ድማ ተፀዋዕነቱ ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ዘሎ ንሱ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ድማ ተፀዋዕነቱ ንመን ንቅዱስ ሲኖዶስ ተፀዋዕነቱ ትክክል ቅዱስ ሲኖዶስ ንኩሎም ሰብስቦ እዚ መንፈሳዊ ስለ ዝኾነ ስኡልካ ንበይንካ ተበቲንካ ትኸይድ ኣይኮነን ቅዱስ ሲኖዶስ ብምንታይ ይምራሕ ስለ ዝእመን ብመንፈስ ቅዱስ በዚ መንገዲ ክኸይድ ኩሉ ግዜ ኩሉ ፃዕሪ ክግበር ዘለዎ እዩ ትንሪኦ ዘለና ዝሓዝን እዩ ስለዚ እዚ መንፈሳዊ ቤት ፍርዲ እዚኦም ዝመሳሰሉ ኣለዎ ካልኦት ልዕልነት ሕጊ ብምርግጋፅ ህንፀት ዕርቀ ሰላም ስርዓት ሽምግልና ሰላም ልምዓትን ዲሞክራሲን ንባዕሉ ኮይኑስ ነታ ሃገር እውን ሲ ኣብነት ይኸውን 97 ሚእታዊ በቲ ናይ መንግስቲ ቆፀራ በዚ ዳንነት እዚ ሓሊፉ ብመንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ተቃኒዩ ተዝዳነ ነይሩ ቤት ፍርድታት ናይ መንግስቲ ምመላእዶ ኣብ ፍትሕ ናብ ክርክርን ሰብኣይን ሰበይትን ምተመላእዶ ነይረን ተው ዘሎ እሱ እዩ ዝነግረና ዘሎ የላ ናብ ስራሕ ሃይላ እንታ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ዝሰርሕ ተርጓሚ ኣካል እንታ ኮይኑ ክትግበር ዘይተደለየ ኣይተተግበረን እዚ ሞዳኣ ኢድ ቆራይ ደየብለካ ክትዳንዮ ዝግበአካ ዝነበረ መሓውር ክትዳንየሉ ዝግበአካ ዕርቂ ሰላም ክትፈጥረሉ ዝነበረካ መሓውር ዘይምዝርጋሕ እንታይ የብለካ ዳ ምኻብዚ ሓሊፍካ እንታይ ትብሎ እዚና ንብል ዘለና ስለዚ እዚኦም ዳይነት እዚኣቶም ከምተ ዝንብሎ ዘለና ካብ ላዕሊ ጀሚሩ እስካዕ ታሕቲ መሓውሩ ዝዘርግሐ ክእለት ዳያኑ ኣሎ ዳያኑ እዮም ሰብ ሞያ ሕጊ እዮም ዝዳንይዎ እዚ ትክክል መንፈሳዊ ዓቕሚ ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ ብመንፈሳዊ ቅኒት እዮም ክቃንይዎ ዘለዎም ካብቲ ዓለማዊ ዝተፈለየ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ግን ናይ ባዕሉ ዝኽኣሉ ካብ ላዕሊ ጀሚሩ ፕሬዚደንት ላዕለዋይ መንፈሳዊ ቤት ፍርዲ ኣለዎ ከምኡ እናበለ ዝወርድ ጉባኤ ዳያኑ ምምሕዳር ዳያኑ ዝበሃል ኣለዎ ኣብ ዳኝነት ትፈልጡ ሰባት ቱ ስትራክቸር ንሱ ወይ ከዓ ትመሓውር ንሱ ተኸቲሉ ዝኸደ እዩ ቅኒቱ ተኣማንነት እውን ብቤተ መንግስቲ እውን ብሕጊ ናይቲ ዓዲ እውን ምእንታን ክህልዎ ዝተቃነየ ስለ ዝኾነ ስለዚ እዞም ብርክታት መንፈሳዊ ቤት ፍርዲ ላዕለዋይ መንፈሳዊ ቤት ፍርዲ ዝበሃል ብላዕሊ ኣለዎ ማእኸላይ መንፈሳዊ ቤት ፍርዲ ዝበሃል ማእኸል ኣለዎ ቀዳማይ ብርኪ መንፈሳዊ ቤት ፍርዲ ዝበሃል እውን ኣለዎ ኣብ ትሕቲ ላዕለዋይ መንፈሳዊ ቤት ፍርዲ ፕሬዚደንት ምክትል ፕሬዚደንት ዳያኑ ቤት ጽሕፈት መጋባእያታት ዋና ረጅስትራር መተሓበርቲ ስራሕ ሰራሕተኛታትን ተመራመርትን ኣብቲ ዳይነት ንባዕሉ ተመራመርቲ የድልይዎ ሊቃውንቲ ጉባኤ በቲድ ኣለውና መፅሓፍቲ ዝምርምሩ እቲ መሰረተ እምነት ብትክክል ይኸይድ ኣሎ ቶም መፅሓፍቲ ትክክል ድዮም ቶም ተፅሓፉ ቶም ዝበሃሉ ዘለው ናዳነዩ ዝኸዱ ኣብዚ እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ብቤት ፍርዲ ዝምልከት ኣብ ትሕቲ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ድማ ምክትል ፕሬዚዳንት ዳያኑ ከምኡ ተመሳሳሊ ዓይነት መሓውር ኣለዎ ኣብ ታሕተዋይ ቀዳማይ ብርኪ መንፈሳዊ ቤት ፍርዲ እውን ከምኡ ፕሬዚደንት ዳያኑ መጋባእያታት ረጅስትራር ክኢላታትን ሰራሕተኛታትን ኣለዎ ስለዚ እዞም መጋባእያታት እዚኣቶም ናይ ባዕሎም ዝኾኑ መጋባእያታት ድማ ኣብ ንኡሳን ክፍል ኣለዎም ላዕለዋይ መንፈሳዊ ቤት ፍርዲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ መጋባእያ ጉዳይ ቤተሰብ መጋባእያ ጉዳይ ሰራሕተኛ መጋባእያ ቀኖና ምስ ቀኖና ዝተተሓሓዘ እንተልዩ እውን ናይ ባዕሉ ዝኽኣል መጋባእያ ኣለዎ መጋባእያ ሰራሕተኛታት ዝምልከት ኣለዎ መጋባእያ ቤተሰብ ኣብ ሓዳር ዘጋጥሙ ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ነዚ ዝምልከት እውን ናይ ባዕሉ መጋባእያ ኣለዎ ፍሉይ መጋባእያ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ድማ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ፍሉይ መጋባእያ እኒአዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዳይነት ብዚ መልክዕ ንክካየድ እዩ
منفساو بيت فردون ترجوام حق تباهيلو صبو عبيد الله إزيهم ننفس عم تاي مقبار يدلنا يرو أنفت كناري حاده الزح مصحف زي مبتان زي كونه تبتينو تباهيلي كلنا هاغور سبكتات يوسرون صاحب مشميت زوسرا هاغور سبكتات كم زلوا ግን تحبريتا بصحنا زوا مبراق زوا سمين معراب ويكا هاغور سبكت سمين معراب هاغور سبكت دو مبراق حمشميتي خمس وسرا حبريتا لنا نحول حد بيت ክርስቲያን ክበጽሕ እንተ ተባሂሉ ግን ብፍላይተን ካልኦት ዘዋ ደው ምብራቅ ያምበር ንእሽተይ ዘለዋ ተባሂላ ተንካልኦት እስከ 700 ዝኣኽሉ ቤተ ክርስቲያናት እዮም ዘለውን ኣብ ሕድ ቤተ ክርስቲያን ክትበጽሕ ተኾይና ልዕሊ ኢኹ ወስዳ ነይሩውን ግን ተናኣሰ ክንዲ ዝወሰዳ ኣለዋ ድሓር ድማ መጽ እዚ መተግበር ክመጽእ ከሎ ክትግበር ከኣቱ ከሎ ማዓሲት ጸዲቁልና ብቅዱስ ሲኖዶስ ዓሚና ሓሰይ ጸዲቁ በማዓስ ግን ዕላው ኮይኑ ብደወለ ጽድቅ ተሓቲሙ ጥቅምት 12 ካብ ጥቅምት 12 ጀሚሩ ሁሉም ነገራት ኣብ ትሕቲ እዚ ክዳነዩ ተባሂሉና ኣለዋ ግን ዝወሰዳ ኣህጉረ ስብከታት ተወሰናየን ተወሰደ ጥራህ ኣይኮነን ነው ገዘለና ሙሳደ ኣይኮነን ነይሩ ናይ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ስራሕ ክገብር ዝነበሩ ምስዳድ መጽሓፍ ኣይኮነን መተግበሪ ትልሚ ይዘውጽ መተግበሪ ትልሚ ማይውጽ ኣብ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት እዚአን መሓወር ብከምዚ ልክዕ ከምዚ ዓይነት ሓይል ሰብ ትውድ ተን መስሪያ ቤት መጀመሪያ ተን ኣብያት ዕዩን ዝውደባ ይጣየሻ በቲ ሕግ መሰረት ታዩ ምደውሉ ኸው እንዳር ሓለፍቲ በእንቶም ክሸክሞም ወተልዎም ንበይኖም ተሸክሞም ተወሳኺ ሓይሊ ሰብ ዘልዩ ተኾይኑ ዓቕሚ እንተልዩ ትገብረሉ ተዘይልዩ አንተ ያትገበር በትልሚ መሰረት ኣብዛ ዓመት እዚ ሓላፊ ንምድብ በትልሚ እዚ ነዊሕ ትልሚ መተምጽ ቀጸለ ዓመት ካልኣይ ዓመት ሳልሳይ ዓመት ኣብ ዝብርክ እዚ ምስ በጽሕና ኢና ሙሉእ ነማልኦ ትልሚ ህልዋካ ሮድ ማፕ ይባል ፍኖተ ካርታ ይህልዋካ እዚ ጌርካ ተብቅዕ እዚ ተገይሩ ዶ ኣይተገበረ እዚ ምስ ገበርካ ናብ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ምስ ወዳእኻ ናብ ሰበኻ ትወርድ ናብ ሃገረ ስብከት ትወርድ ሃገረ ስብከታት በዚ ልክዕ ቃንያ ስልጠና ሂብካ ኣሰልጠንቲ ጌርካ መዲብካ ስካዕ ወረደአን ከሰልጥና ኣሰልጥንካ ኢኻ መብርህ ጌርካ ኢኻ ትቦ ተተጻሓፈ ሱልካ ንቦ ጥራሕ ይትብሎን ኢኻ ሕቶታት እንተልይዎም እውን ሕቶታት ሰሚዕኻ ኣብ ተግባር ክውዕል ትገብሮ ኣብ ተግባር ውዒሉ ኣይወዓለን ስካዕ ሰበኻ መምርሒ ምስ ኣውረድካ እንደገና ትጽብጻብ ትቕበሉ ዘይተተግበረሉ ሰበኻ ኸይህሉ ክሳዕ ምቁፅጻር ትበጽሕ እዚ ሓላፍነት ኣለዎ እዚ ተገይሩ ዳኣ ሙንታይ ላዕለዋይ ክበሃል ክሳዕ ሰበኻ ጉባኤታት ሲ በዛ ህዚ ዝወፀት መምርሒ መሰረት ድየን ተጣይሸን ዘለዋ ሓይሊ ሰብ ብኡ ልክዕ ድዩ ተማሊኡ ዘሎ ትዘድሊ ሓይሊ ሰብ ዲ ኸኡ ተቐሚጡ ዘሎ ተዘይ ኮይኑ እንታይ መፍትሒ ዘድልዮ ናይ ሓይሊ ሰብ ሕፅረት እንተልዩ ናይ ዓቕሚ ድሩትነት እንተልዩ ዓቕሚ ተዕቢ ናይ ዓቕሚ መዕበይ ትልመ ኣውፂኻ መሰልጠኒ ማእኸላት ከፊትካ ተንዘለዋ እውን እናተጠቐምካ ግን የብልካን መብዛሕትኡ ዘይካ ሓንቲ ቅዱስ ፍሬምናት መንፈሳዊ ኮሌጅ እንታይ ኣላትና ካሊእ መሰልጠኒ ማእከላት ትኸፍት ኣብቲ መሰልጠኒ ማእከላት ወሲድካ ተሰልጥኖ ምምሕዳር ሓይሊ ሰብ ዲኻ ተሰልጥን ምምሕዳር ፋይናንስ ዲኻ ተሰልጥን ቤት ፍርዲ ዳያኑ ዲኻ ተሰልጥን እዚ ጌርካ ተማልእ ብሓንቲ ዓመት ክትውድኦ ትኽእል ትልሚ ግን ክህልወካ ኣለዎ ምጅማር ግን ክተርኢ ክትክእል ኣለካ ማሓወርካ እዚ ብዝግባእ ክትዘርግሖ እዚ ጌርካ ካብ ታሕቲ እንደገና ናተቐበልካ ትኸይድ ፊድባክ ብስንፍና ምክንያት ዘይተተግበረ እንተልዩ እቲ ከተግብር ዝነበሮ ብዕንቅፅና ምክንያት ዘይተተግበረ እንተልዩ ነቲ ዕንቅፅ ዘሎ መንጎ ኮይኑ ዘበላሽ ዘሎ ዝግባእ መምርሒ ትህቦ ዘየስርሕ እንድሕር ኮይኑ ኣየስርሐካን ድሕር ዘየስርሕካ ዘስርሐካ ማሓወርካ ትዘርግሕ ትዕርዮ ኢልካ ينقሳቀስ ዝበለካ خدانስ እንታይ ኣኻ ትገብሮ እዚኣ ኢደይስ ينقሳቀስ እንተይልስ በቃ ሰው ኢላ ከምዚ ኣይገብራን እዛ خدان ይዘውፃ ወይ يስፋሓ ተንቀሳቀሰን ይገብራ ቀርታ ኣኽር ረቢ ለ ይኸውን ይኽእል ሓቂ ግን እዚ ከምዚ ኢልና እንተ ዘይኮይንና ቆስልና ይንፈውስን ኣጠፋፍኣና ኢሕማቕ ዝኸውን ዘሎ ንርኢ ስለ ዘለና ፋልሉነት ይነግስ ስለ ዘሎ ብዝተፈላለዩ ኣንፈታት ዝመፁ ነናይ ባዕሎም ድሌታት ዘለዎም ይራበረብሉ ስለ ዘለው እቲ መንበርና ደቂ ቤተ ክርስቲያን ድማ ክሕግዝዎ ክድግፍዎ ዝግብኦም ተስፋ ይቆርፁ ስለ ዘለው ሕዚ እውን ንኽንጥንክር
تسفاز قرص أول جميرهم قديلو تمليس من تام كحجز كدقف بر تسفانا مقراص يكوننا نزارب زمنا زي أخ نقبر قدن سلا زخونات بوشت زي تزارو زور كلوانا خلخون بس حاجة تزاري هنا كاوزي لسلس بزوالة زي تزاري هنا هذا جن سقعت نرئ زلنا عينت أبص أنا بوتات كيك أري كم زي عينت جوانس خنرئ خلنا تحد عمونا سوق مدمها خبرته وهي بقولك كسر حلو كفتن كيرأنا قاداس دفن خبال كله نارأنا سكع معاس يخد جوال تحوي سكع معاس يخش فن تقص اللي بتشاركي مرحاني تيجبروا له نمتى هنا أنا بزلنا نمتى إذا إيزي خوينو زمل حتى خلى على خلقهم نعم ودعتي زمسلاني زملكتن روحوا قال له خيب لنا أنا خفت بيتك كانت سؤال كان يروح وراء أكون كون زوج أزل له زمسلاني زت تردد أخوان أجاجن مالته يكونه كعمل جواز إخت زارة بقولكن نبع لخا ختأمن كلخاي توصلنا نتوخلاي إذا كتجبر ذي تخالوا المخنات نتاعي حدا كم أخ جبر سلام نوارو أخل زخانة رديت زي بقول سب كل خلي خمس غيرنا دينا نصرح نيرنا إلو حتى تدخل هالسب كل خوني نو نايم وراها صرحنا نصرح لنا أبعلو تختكبر زنا وراء كلام سلازي بخمسي لك ختكبر سلازم من مارو زي تردون زي فلتون زنا برسب من الوقت أي تجبرون كتجبرون زنا برو نكهر بزبل كفاءة بزي بلو كداخم دلي زي كونه يسرح له خزولو زواج أزول مسيلو قدم ما قالوا تجن نازي تتقيمهم كالي بدأت يبصح له مهلاهم زي ما جنزام نجاراتون كال أيكن مورون هنا زي ما جنزام تاي كبدت زي ما كنجر كلو بقى تسقون دولو قسيلو كهم يصحيو فعلوا كيس خيزل أمه بخم لك خيرها دودة يبل نو خفرسوا وزقاي حالتات كيلون باتين سلازي حدا نخابر ديت بخفاءات يكونه خابر ديت من أس زبل إمنة لني كالاي أفتوش تقولون خسر حدا لمو عنك فاتات نقاط ولا تتردئون بقى تو خونتاتنا تخبابينا وكا تو بيتك نتاوي محاو تو بيتك نتاو خبابي سؤالو عوض زبلكا وكا قلفو زحزكا قل فكا الله ولا نابلكا زي كونس بقى بستفلالي منقد ግን كسرحكا زي خل ኮይኑዎ استقمطون ይህሉ ተወሰኑ فحطرطر ዝብሉ ስለነርኢ ሳልሳይን እቲ ሓደገኛን ግን بعلامة أزي ختجبر يبلون يلو زك علاسي الله زبل إمنة لني إمنتي طريقة تون سلا زلا صبغ لنا نيله نحري له كم حور كي زرقها زخلوا حدا قلنا ما صرنا هلا صبغ الله خذ زبلا كان نحر كوينو مدما أنا نجر كان نحر بالك زي فقادني زي كوينو نامزن الزخيد نابي دليون زبلون يمزنا كاجن بتكبر ما تقران سرح انت رخوا كلها زي حق جزيك في الصام يقول انت لوكا مخنياتو ويكجلص اكا من الكخل الومبر مولو دفينو في الصام يقول تكبر يقولون انت غيروا لك علامه الله خي تكبر تو علاماتاتو مخنياتهم بدحريت تفلاليه حاده ولك اوراب حخون يخل ازي تتكبيرو بحقي يزغز انبر بايه يغز انزبل كون يخل تبيت كنت أنا جزء أنا دليت كجبرولو أيكلم نمنت حجز لازق أيداني حجر ما أنت إذا رأيك transparency بحال قلت النت زبالة يا ريال صلهم صروح سرعتس بقلت يزخون زيزج أنه آخر نقولك أوراب حقوق زين كيسنا نزيد ما تلا أخت زخون بستفل عليه ملكو عداليو تلا أختي سارحو حنا قواس تزيع بافكو بقال لنا منبر سلامانه عم ببلنا نابل خزارك فكري خليخون نفتح النقدني قبل
ከምዚኦም ዓይነት ነገራት ተርእዮታት ኣለዉ ህዝብና እውን ዝረአዮም ይመስለን ዝተሸፈነ ይኮኑ ተገሊጾም ስለዘሎ ካሊ እዚኦም ናይ ውልቆም ጥራሕ እዮም ዝሓዙ ካሊ ተልእኮ ዝተውሃቦም ካልኦት ኣካላት ኣለዉ ኣጽራረ ቤተ ክርስቲያን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቲ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ናይ ቀደሙ ናይ ቤተ መንግስቲ ወይ ከዓ ናይ ፖለቲከኛታት መሳርሒ ኮይኑ ክኸይድ ዝደልዮ ብየማንስ ያሉ ብጸጋም ከም ድሌቱ ከሽከርክሮ እንተደልዩ ዓቕሚ ዘለዎ ኮይኑ ከይወፅእ ደልዩ ስለዚህ ብኩሉ በቲን ብየማንን ብጸጋምን ክጸፍዖ ዝደሊ ሓይል ኣሎ እዚ ሕቶ ይኹን ኮነን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተኣክል ህዝቢ ዝሓዘት ህዝቢ ሙሉእ ዝሓዘት ዝተወሰነ ውዳበ እውን ብዓይኒ ፖለቲካ ብጥርጣረን ብዓብይ ስግኣትን ከም ዝተሓዝ ንፈልጦ ኢና እዚ ባህርያዊ እዩ ካሊእ ንፈልጦ እዩ بإثيوبيا ملك أزمة أرثوذكس ويكا كريستنا زي كون علاموس إثيوبيا ونت زبلا نايوعلو إمنة اللاتو تا إثيوبيا ونت نخلهم إثيوبيا ونونا يكونتن ناوياتن أبزي أستت أنا أكال الله ليتم سكاتري محاوراتو نازرقها استتاللو التاليلي مبزحتهم تتاليلهم يسرحلو زرقيهم نقرلو بكا زي ناولها ففايز بلهم بك همزة عينة بيت خرساني نان سرح زلنا همزة عينة بيت خرسان كسرح دما منور سلام از بحال كتفل له خمزي زي آتهم دما أردهم رخيبهم هذه فراسة زولو كتري لي يوزله ملك ترأيه ها انت عينة صرفي تعرف له تعينة مدبات يسرح زله زما وزله كتري وهم كلهم زي ززمته وحيلون تحاويسو عقمو تتناخيرو خيوص منور سلامه يواقع سلازلو محاور ألوا خون إذا أجر زيول خون بستفلاليو حيلتات زناوز خون ما ترشوا دما توم بيوهنا زقل قلوا أبوتات تسفق وريسهم تانتاي مؤتيني لهم جزء معاسهم كف كلهم أكاب زيولو نباي زيولو خوينو قررت هزبي تماما نصرف استفلالي حيلتات الله زبل أمنات لنا لذي أتم حوار كوينو تمأمن حزب كريستيان مسكهنو مستقرا الله بوتاتو تحق انت مزيا سلاما وزخونه من محدر عند حرليو نخل يا تتقم نسسع طرح ناتي ديكونس نايكالي خمنچتل نزبل وايتسسع تبلو تخون غنو ونكو حلفايت منچت يا تولنبر كتنبر يا بالكان نابرخ تمرح يا بالكان بعقمي تزلو منابرو ختنبر يا بالكان الى كو ايتقونن بيت خريستيان ارم تتقاموا الله نيرم كافته الزنيون عاقبكو هذا غيزينا قنات زمسلاتهم نسمعنا كهنا اخول زخونه اتوت كلو ولو اب كتما زلو خنا غطر زلو ግን بسرعات انت خوين كل خايخات تقان بفالولنا تخوين ግን حدنا بخي حدن زعبدلو زصغبلو زللو حدغኛ እዩ تزللون صباح كسبري حق النحر زي اللي خوينو اتزطمه نتي زبرق غزاون كوشاشح يبلو خبر مسقل فلاي انت تغايس دما حدغو خبيدو ينا نورسل كبر مسقلنا خحلو مكببار كننقص بزوم زدالنا يوم حقتات كنمرح محاوراتنا بسكبا يزربحو نااتهم زختل نااتهم زتكبر بيت كنت يحلونا مؤمننا نابزين خعسل نقبرو اذن تغيرنا صلاتنا قبل علينا يعندرون حزبنا ون افوي كبليو نبعلنا خوينا ون كم بيت كنت يزن بعلنا زلهو نخال بيت منغستون كنتعرف مخالنا نيرنا زبل ملخنا من محلافي سلازخونه اداونا يزرغح اداونا يسرح تمحاور يزرغح تلمي وصالو غيزي يغويلو بغويا انت زيركيمنايو دوي يبل النسو بغويا يوم كسروح زلوا بغويا خنول كلنا كن ببلحات بممخار
بإهن مهن بمستوعل بتقبب يخون زلوا زبل أمنة لنا نايزينو أسرأسي أبزازي منا يلنا حبايا غسلس حبايا فوسجن بعبي رأسه مسكالات ون كوينا خم كتصلينا سلزنا برنا ساعات أملاك قدسان إخباري مسجن نزيز تخاطاتلكم كلكم أملاك قدسان جابير بارخكم الزي ما الاختزي يتقمي لكم تأمينكم ويون حسابات كالعل ناي مزاتي رأس خوني خالي زبل تأمينكم نابكارت نخبات صح جبارو أملاخنا جابير كن براديتو أي فلينا إلا أنا أمنمو زين فرح مكراتات كلهم جابير سورنا وسواد لك جابير